ଆମର ଏମିତି ପାଳନ ବନେଇ ସାରିଲାଣି କେନ୍ତା ବନାଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମର ଝିଅକୁ ଶିଖିବେ ବାବୁ ସବୁ ଯାଉଛ କାଇଁ ଯାଉଛ ଆଉ ଖେଳି ଯାଉଛି କେନ୍ତା ତ ଅଠो ବାବୁ ଖେଳି ଯାଉଛି ମାନେ କିନ୍ତୁ କାଟା ଲଗେଇ କରି ଆଉ ମସଲା ମସଲା ଯେମିତି କରୁଛୁ କର ତୁ ଜାଣିନି ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଯେମିତି କରୁଛୁ କର କେନ୍ତା ଆଜି ଆମର ଆଜି ଯାଇଛୁ ପାଗ ବୁଲେଇଲେ ସୁସାନ ଲାଗୁଛି କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦିଦି ଆମକୁ ବାଲା ଥିବ ନା એટલે સમજતાની એક રીતે આપણે જાણે કે દિન આવી જામ લેતી દિન આવી જીસું લેતી આપણે ચાલનો આપણે છોટી નહીં હોય હેલે અમે સપલા એક દિન ચાલનો કે ચાલે અમે ત્યાં ત્યાં છે કે મને આલી મને નો જવાનું સુસાન લાગતી કે ઓલા ને લાગશે મને જણે નાના ને લાગો લાગતું હોય તાસો લે કે બોલે ଆଉ ବାଇଚାନ୍ସ ଏମିତି କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଢ଼ାଲେ ଯେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ କାଟବା ମାନେ କାମ ତ ବାଧ୍ୟ ଯିବା ଲାଗିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ସେମାନେ ମାନେ ଘରେ ଜଣେ ଘର ଲୋକ ଯଦି ତୁମେ ଯେମିତି କାଇଁ ଗାଁ ପଳେଇ ସୁବିଧା ଲାଗେ ତମେ ଘର ଲୋକ ମାନେ ସେଠି ଘର ପର ହେଲେ ଜାଣିପାରୁଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ନାହିଁ ଆମର ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରେ ଆଉ କ'ଣ କରେ ସେମାନେ ଆମର ନେଇ ମୋର ଚୁଟି ବନେଇଲାନି ବେଣି କଲାନି ଏତେ ଦିନ ବନଉଛି ମୋତେ ବି ମାନେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଧରିକି ଜାଣିପାରୁଛି ଆମର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ବୋଲି ତ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ମୋତେ ତିଳେ କରିଦେଲା ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କାଇଁ ପଡ଼େ फोटो से बढ़िया है और वो सारी तो आती है ना और तो ठीक है ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିଲ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବନେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ତ ମନେ କଲି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିଦେଲେ ଖସିକିନି ସେଥିପାଇଁ ବନାଏନି ଜାଣି ପୁରା କିଛି ନା ଭାଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି ସେ ପୁରା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦେଖ କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମେ ବୋଲେ ଏକରି ମାରିयो ସମାଜ করে দেবো ଏନା ଆପଣ ନିଜେ ମତେ ବୁଝାଅ ଏଇ ମାର କୋନେ ଦେଖ ଦେଖ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣି ପାରୁଛୁ କେମିତି ଦିଅ ସେ କଣ କଲା ଦିଅ କୋନ ଏଇ ବାହାରେ ଲାଗି ପଡେ ଅଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗର ଆଇଡିଆ କଲା ସେ ଏଇଟା ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ କୋନେ ଭିତରେ କେନ କୋଡି କାମ୍ବ ଆଉ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଗୋଟେ ବଦଲା ଭିତରେ ଅଛି ତା କେନ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ରେ କେନ ପ୍ଲାନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବଦଲା ଅଛି ତା ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖୁ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अब यहाँ अच्छा इधर सोच लो दस बोल सकते हैं मसा खाई दूध चल दो यार कितने मसा मोड़ बोल सकते मैं देख लूँगी हमारे निगम सच बानी होती है हमारे तो ताज़ी ना देखते हैं उसका हाँ वो बहुत मन करता है बहुत ताज़ी सला सला देखिए देखिए हाँ देखो देखिए कैसी बनी सो देखो सामान कैसी तो देता हूँ नहीं आप हमें कर रहे हैं लाइक ये कर ले सब्सक्राइब करो कर ले ऐसा नहीं देखो तो देखो नहीं वाले नहीं बता रहे हैं आप हमें कर ले आओ ये पता ଆମ ନିନି ଆଜି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଉ କେମିତି କୁଣ୍ଡଉଛି ଦେଖମା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନିନି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ତାର ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବାଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବାଟା ସବୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଖାଲି ମୁଁ ବସିଥିବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବ ଆଉ ପାନି ଆଣବ ସବୁ ପୁରା ଖୋଲେଇକିରି ଚୁଟି ବେଣୀ କରିବ ଫୁଲ ବନାବ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ ବାପରେ ତାର ଚୁଟି କୁଣ୍ଡା ଦେଖ ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ କେମିତି କୁଣ୍ଡଉଛି ଦେଖମା चुटकी କାଁଟା ଆଣୁଛି ଯେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କୁଣ୍ଡଉଛି ଆଉ କାଁ କରିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଶିଖୁ ତାର ବି ବାଲ କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ମୋର ଏତିକି ହେଇଗଲାଣି ତାର ବି ମୋର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ହେଲେ ବି ତାର ସିଧା ଅଛି କି ସିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲେ ସିଏ ବି ଡିଜାଇନ୍ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଉଛି
कुंडे दुबड़े नहीं हंस जल्दी कुंडे दो आमे एकेनका पाठ पढ़ा सरी गला आउ तो पठिता तो नुए उठाबी पछिया उठाबी केक आउ एमने भात कम थी लगे भात आउ एखन किसी नहीं रांधु कहलु कने हेतकी बेर तो हमें टिके खाई देलु भात किंतु एखन कले खाउसन इटा सेटा खाउसन टिके आउ आम एकेन हम तो सरला खावा एकेन हम सोइबार टाइम हो गलानी 10 बाजी गलानी संग माने आउ टीवी बंद करमु आउ 12 तो ताला मारी सारदी ना आउ जल्दी जल्दी आम शोई पड़मु काल के पुणी जल्दी उठबार अच्छी एक्चुअली लेट रो शुले ना जदि 11 बजे शुबू हेले 6-5 बजे उठवा के भी झुमा लगसे हेले भी 11 बजे शुसु केबे केबे आउ 11 बजे शुसे आउ 5 बजे उठसे हेले चलवा चलो ने सुमा के का जाऊँ सुनु संग माने गुड नाइट समस्त गुड नाइट सांग माने केमती अच्छो आपण माने बहुत चंगा अच्छा एक्चुअली आज माने सबू काम करला मोर क्या कहे कि नहीं तो सबुदिन कौचे सांग मैंने काଣା आपण को बोर लगे एक्चुअली काली पूरा आज्ञा आम राति 1 बजे आसले राति 1 बजे आसले सीना किंतु शोल जोर जुमा भी नहीं तेज हाँ सब आपण मैंने जानी जिते बड़े बेसी बेसी राति रे जदि शोबले बेसी माने बेसी माने राति पड़े शोथ अधा हेले पूरा केमते लगसी पूरा झुमा झुमा लगसी एक्चुअली मुई भी शोई थी खाली काଣା है मोर काली जान कि जेन कॉपीराइट नहीं होता कॉपीराइट क्लेम आसी जेन मो वीडियो रे सेटा मोर कंप्यूटर रे करूथली आ मोबाइल रे तो हैला नहीं नहीं पारला मुई जानी पारलिनी सेति पई से भावली मैंने मुई तो जानी नहीं थी कॉपीराइट काଣା काଣା नहीं हवा एटा भी तो नहीं जानी थी ना कॉपीराइट बोले मुई का करली आउे कंप्यूटर रे देखली कंप्यूटर देखी सारला परे टिके टिके जानली तापर कंप्यूटर करली जो कॉपीराइट मोर सॉल्व करली एक्चुअली जा हो गोटे जिनिसटा मु निजे निजे शिखी जाइए निजे निजे एक्चुअली माने मोबाइल देखिए तो शिखी ना निजे तो शिखिनी आगु तो नहीं शिखी किसी मोबाइल शिखली जे मत जहाँ गोटे जिनसा शिखले लेखा लगुच एक्चुअली माने आमे जदि यूट्यूब चलावा नहीं यूट्यूब चलावा जदि आमे किसी जिनिस जदि सेटिंग करी नहीं जानी था कि एडिट करी नहीं जानी था कि गोटे कॉपीराइट क्लेम हेले नहीं जानी था एटा सॉल्व करी नहीं जानी था बहुत असुविधा सामना करवा लगे पड़े बोली कहसन मुझे तो जानी नहीं एटा फास्ट मोर होइछि किंतु आगु भी होइछि मुझे जानी नहीं पाले किंतु काली राति 11 स्टार्ट करथिली 11 स्टार्ट करथिली मोर बाजीगला 1 बाजीगला मोर माने कॉपीराइट करे 1 बाजीगला एक मोर नेट भी नहीं स्लो आसूला ये मोर लेट हो गला ठीक लेट भी होगा ठीक है जो नाई शोई आज्ञा आसीगले आ फोन कर फोनटा तो पूरा साइलेंट हो बोले से मैंने केनता करते जा हो माने से खाली भाग्यटा भल थी मुझे भी नहीं शोई आज्ञा मो कबाटा माने बजाले जे आवाज कले तापर मुझे उठी पड़ली नहीं शोई यहीटा ही शोई आज्ञा पड़े आसले भल है ना तो पूरा हुड़ा शुणी सफा राति 1 बजे बेले समस्त माने खराब लगे ना
जदि नहीं उठबो हेले सी भी तो ठंडा ठंडा आसीथिବ आज्ञा भी बोले राति 1 बजे केते ठंडा लगुଥିବ भाबंतु आपण माने एइती मोर काम एंता और काना कहबी सांग माने आज मोर वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत देखिए ये मोर एंड कर सांग माने आउ डेली आपण माने शेयर करबे आउ सब्सक्राइब करबे सब्सक्राइब आउ लाइक भी करदेबे सांग माने कहीं मत सपोर्ट करबे टिके सांग माने ठीक अच्छे यू मोर एंड कर टाटा बाय बाय सांग माने।